Maayong buntag mga kasimple, welcome to my vlog, Erap TV. Simpleng buhay, simpleng luto ni Erap TV. So for this video mga kasimple, ang ato ang para sisig no nga maskara nahimo na gyud siyang adobo no. Nahimo siyang humba nga Bisaya kay gitapulan na sa sisig nga proseso. So wala pa ko ka try og luto og sisig mga kasimple, pero akong itan-aw ang proseso kay pertig yung hasula no. So maglata ta, inig ko maglata ato siyang isugba or ganahan mo iprito, then ato na pong slice og gagmay, usa pa ta mo tira og timpla mga kasimple no. So taas kay ang proseso niya, apiki kay atong time. So naka-decide ko ako na lang humbaon ang maskara sa baboy. So mao ni siyang ato ang hapit na maluto no nga humba Bisaya nga maskara sa baboy. So lata kay siya mga kasimple, pero dili ta ani magpalabi mga kasimple no, tungod kay nakahibaw na ta nga ang baboy makapataas gyud sa BP. Pero ang akong nahibal-an nga grabe gyud no nga makapataas og BP kay kana gyung wala tay sud-an. So mao ni no, mamahaw ta mga kasimple sa tuang humba Bisaya nga maskara sa baboy. Unya natay gibutang nga boiled egg mga kasimple no. So dili lang ta magpalabi ani. So usa ka hiwa sakto na. Unya atong andamon ang ato ang losartan. So bitaw no, sa katong ay mga gipamati diha nga taas nagdugo. So dili kay ta mo palabi aning baboy mga kasimple no. So sa kasimana kauntag panagsa niya dili sad magpalabi sa kidaghanon kay para di ta ni madisgrasya. So mao ni ang ako ang nahuna-hunaan karong buntaga no nga akong lutoon, pero dili gini siya mao'y plano. Sa kaingon ko na ganiha nga ang akong plano is sisig, pero kapuya naman murag di jud kaya ug kayahon murag kapoy jud kay resulta ay kahuman. So ari na lang ta sa humba nga Bisaya mga kasimple. So okay ra ang lasa no, pero grabe sa ni siya no. Kaduhan ako ni siya gilapwaan, pirmirong lapwa yabo ang sabaw niya hugas sa karne. Ikaduhang lapwa mao gihapon yabo ang sabaw niya hugas sa karne. Usa pa nato siya gisa sa lamas no, usa nato siya gitimplahan. So dili sad gid siya dali nga proseso, pero mas grabe ang sisig no? Kadugay ang proseso. So wala tay enough time anak mga kasimple no, pero puhon-puhon magluto gyud gihapon ko baboy nga sisig kay wala pa man ta anak ka try mga kasimple. So mao na akong entry rong adlaw no. So sa gihapon mag-amping tang tanan no. So tong inadlaw-adlaw nga lakaw, so tong mga pagpanarbaho niya dili na to kalimtan ang pagsampit sa Ginoo. Daghang salamat. God bless. Bye bye.